starting valve on, pump 1, pump 2. Okay. FW, tank main up. Yun lang, tank main up. SW, bomba, manual, start. Tapos auto. Tapos malahin yung pump auxiliary. Okay. FOS. Acknowledge alarm. FOS, banda ng bomba. Puro auto-auto. Yung iba, nag-auto ka agad. Kaya yun, ma-alarm ka. Manual starting muna. Acknowledge alarma. LO. Sige, tanahin na ninyo. Sunod-sunod. SCA, auto. Sa baba pa. Pag muna bago auto. Mali na eh. Ay, hindi pala na. Pump pala. Auto. Exhaust. Yan. Slow turn. Ito? Oo. Okay. Slow turn na. Running off yun ah. Yeah. Hindi pre, ano mo muna? Slow turn mo. Ay, turn gear mo. Tapos, remove mo doon. CR. Taas, CR control. Tapos, slow turn. Ayaw eh. Ayaw. Ay, time pala pre. Slow turn. Ay, oo nga. Hanggang 4. Inop yan. Balik sa akin. Studio. Ayun. Di ba inop yung third gear? Slow turn lang, di ba? Slow turn lang. Di ba i-off na yung third gear mo? I-off na yung pre yung third gear. ELC. ELC. Saan ba yun? Wala na yan dyan, no? Ayun. Meron yan. Auto. Okay, nila ko. ELC. Sa ELC. Wala. Yung sa baba. Yan. Change over na. Change over mo pa dun sa ano pre? ECR. Oo. Number 1. Tapos off no? Turn gear no? Off. High pressure din. Ako lang yan. Wala din ang